वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मण। मैं यहाँ हूँ कॉफ़ी टी एंड चॉकलेट फेस्टिवल में। ये देखो यहाँ स्नैक्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ यही नहीं, यहाँ स्नैक्स भी मिल सकते हैं खाने का। ये देखो ये देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ। ये देखो यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं गाइस, बहुत मज़ेदार जगह है। यहाँ पीछे वहाँ खेलने का भी है, यहाँ डीजे सेट्स, यहाँ खाने का सब कुछ। तो और देखते हैं एक्सप्लोर। देखो कोई अपना पेट लाया है। गाइस ये देखो कितनी अच्छी दुकान है, बबल टी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये देखो कहाँ चल सकता है। इसका डैशबोर्ड अच्छा है। और ये देखो गाइस ऑप्टिकल इल्यूजन। देखो यहाँ बबल टी। तो गाइस ये देखो मैं भी चलते जा रहा हूँ आगे पीछे से। ये देखो ये अच्छी दुकान। गाइस खरीद नहीं सकते, पता नहीं खरीद सकते हैं नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ ट्राई करने का है। शायद खरीद सकते होंगे, मेरे को नहीं पता, पर एक्सप्लोर करते चलो। What we